அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சோம்பியாய் சும்மா சுகமுண்டுறங்கிடில் சொல்வேன் என்கதி அருணாச்சல சௌரியம் காட்டினை சழக்கற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞமலியல் கேடாய் நான் என்னுறுதியால் நாடி நின்னுருவேன் அருணாச்சலா ஞானம் இல்லாது உன்னாசையற்றளர் வர ஞானம் தெரிந்தருள் அருணாச்சலா. We have the greatest guru in Sri Bhagavan. Generally, I'm reticent to talk about my own experience, but I feel that there's an impulse to just at least describe in a few minutes some of my experience with Sri Bhagavan. In 2015, I read this book, Face to Face with Sri Ramana Maharshi, and then I also read A Search in Secret India. After I read the book, I immediately felt I should go visit Sri Ramana Ashram immediately, as soon as possible. So that same December, I planned a trip, and my son was born in June of that year, and so 6 months after he was born, I went to Tiruvannamalai. I did not know about the ashram in New York, so I went directly to Tiruvannamalai at that time. So prior to visiting Tiruvannamalai that year in 2015, I had been practicing a mantra meditation. I was initiated back in 1990. So for 25 years, I had been practicing this mantra meditation. But when I went to Sri Brahmanashram, I felt that I had kind of plateaued in my experience in meditation, and I could really use some help from a very qualified guru. So I went with a sense of earnestness in my seeking. So during the very first visit, I had some profound awakening type of experience. I was sitting in the old hall, and in fact, when I was sitting in the old hall in Tampa here, I immediately had a flashback to 2015. And I had a series of 3 things that happened. So in one sitting, I felt there was a complete stopping of all my inner karmic tendencies. So it felt as if my internal tendencies, which were really fast moving like a river, they were brought to a standstill. It was really a very profound experience, and it was the very first experience. I never had anything like this before in my life. And I instantly knew that my life was over. That's the only thought I had. And I sensed that the purpose for coming into this life is finished. So the second experience, and all of these happened during the same visit in 2015. I had the experience of a sense of a disappearance of the I. So the sense of I simply just vanished. And it was replaced while I was sitting in the old hall by the feeling that I seemed to exist, kind of expanded, exist everywhere all at the same time. It was a very blissful experience, obviously. And in a third sitting, also in the old hall, I was there for about 10 days on that visit. There was a sudden spontaneous self-inquiry that started, which I know that I did not start, but it started on its own. And there was a physical sensation that there was something opening and then closing. It's a question and answer. So every time a thought comes, an inquiry happens, and then this is not it, and then move on, and the next thought comes, and the inquiry happens. And I was not doing it, it was happening on its own. So it was actually very interesting to observe. I was just observing it. And as soon as that process finished, all thoughts ceased completely, and I was just sitting in a sense of complete stillness.
So these experiences obviously kind of propelled my spiritual life from that point on, which I feel continues to this day. And since then, there have been some other profound experiences, all in Sri Ramanashramam. For instance, in 2016, I went there for a second time. I was actually standing outside of the dining hall in the morning, probably shortly after the Veda Parayanam in the morning. And I actually left my body for a short time, and it seems very strange to explain this, but I left and I was on top of the ceiling of the dining hall for maybe 10-15 seconds, and then I re-entered my body. So it's very strange. I never had that kind of experience before, and it happened only one time during that visit. But since that visit in 2015, my life kind of turned upside down a little bit. I spent probably the next 3 to 4 years in a sense of completely being blissed out. And I lived at the time in northern New Jersey, which is close to the Palisades Park. So I used to just drive to the forest in the Palisades Park and spend most of my day there. This went on for actually a few years. So I felt that there was no part of my life that was left unchanged or untouched as a result of this experience. It also felt as if the old drives and the motivations were no longer interesting. So I spent a very long time, I want to say 3-4 years, just reorienting various aspects of my life. And there was a natural sort of dropping away of all parts of my life that were not oriented. I continue to practice meditation, self-inquiry to this day. So in short, I just wanted to give a brief description of my experience. The biggest irony of this description, I think, is that I have no claim because it feels that there's no I in all of this experience. So I'm not making any claim. So describing it as a first-person experience is really not accurate. It's not my experience. And I am not making a claim for my experience, but I feel that it's accurately describing what happened in Sri Ramanashramam. So in order to, I feel in some way that I want to give credit to Bhagavan and express a sense of gratitude. That's why we thank you for sharing this. Amazing. That's why there is a song, Ramanashramam Vandu Pare. It's a magic of the place, I think. So thank Which you. Ganesh wrote. He wrote that song. Oh, is that right? Okay. Do you have him sing that? Yes, next. Maybe I'll take a break and then I'll chant after a Please, few please, minutes. Bhagavad Gita chant. You're going to chant. Okay, all right. All right. I mean, this is mainly a result of my learning to chant the Gita. So there have been the Sri Krishna Temple. They conduct the classes, and I've been taking them, and so it's a way for me to kind of learn some of the chanting. This is in chapter 4. I'm going to begin now. I mean, I would suggest, if it's possible, to just turn internally and be absorbed in yourself as you listen to the chanting. Thank you. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Chaturtho Dhyayaha Jnana Yogaha Shri Bhagavan Vacha Imam Vivasvate Yogam Proktavanaham Avyayam
विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तौसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवात्मा मयात्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नराशिर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवामेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मावत्वापरे यज्ञं
नैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादिविषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपारे नियताहाराः प्राणां प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञशपितकल्मषः यज्ञशिष्ठामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञान् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपद्यक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननिष्ठत्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्वस्यं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धतानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्थं ज्ञानस्नात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ காதலால் என்னை கலந்த நீ பின்னர் கணக்கிலா பற்பல காலம் ஏதிலார் போல இப்புறம் திரும்பாது இருந்தனை அவற்றையான் இப்போது ஓதினால் எல்லாம் உருகனாய் என்ன உரை செய்வாய் உன்னிலையன் போல்
மாதரார்த்தம்மால் மதித்திடப்படுமோம் மறையுரை ரமண மாயவனே. மையலால் என்னை மணந்தனி பின்னர் மதிப்பிலா பற்பல காலம் உயலாம் படியான் உவந்து நீ வாராது ஒழிந்தனை அவற்றையான் உன்னி மேயதா உரைத்தால் பொய்யதாம் கனவாம் விளம்புதி உன்னிலையன் போல் தையலார்த்தமால் தலைப்படத்தகுமோ சதுரனே ரமண மாயவனே. அன்பினால் என்னை அணைந்த நீ பின்னர் அநேக நாள் அடிச்சியாசை துன்பவாரிதிவாய் தோயவே விட்டு துறந்தனை அவற்றையான் இப்போது உன்புடை உரைத்தால் உருங்கனா என்ன உரை செய்வாய் உன்னிலையன் போல் புன்புலத்தவரால் புணர்ந்திடப்படுமோ போதனே ரமண மாயவனே. இச்சையால் என்னோடு இசைந்த நீ பின்னர் எண்ணரும் பற்பல காலம் விச்சையால் என்னை விரைந்து கண்மாறி விலகினை அவற்றையான் விண்டால் மிச்சையால் உற்ற வெறுங்கனாய் என்ன விளம்புதி உன்னிலையன் போல் கொச்சையாத்தம்மால் குறிக்கவும் படுமோம் குகை உரை ரமண மாயவனே. உவகையால் என்னோடு உற்ற நீ பின்னர் உலப்பிலா பற்பல காலம் கவலையா மூறி கடலில் நான் மூழ்க காட்டினை அவற்றை இப்போது தவறிலாதுரைத்தால் தவறுடை கனவா சாற்றுதி உன்னிலையன் போல் அவலையார்த்தம்மால் அடைந்திடப்படுமோ அண்ணலே ரமண மாயவனே. ஏம்பலால் என்னோடு இசைந்த நீ பின்னர் எண்ணிலா காலமே வேளை தேம்பலாய் உள்ளம் தியங்கியே தவிப்ப தீர்ந்தனை அவற்றையான் இப்போது ஓம்பலாய் உரைத்தால் ஓட்டையாம் கனவென்று ஓதுவாய் உன்னிலையன் போல் சோம்பலார்த்தம்மால் தோயவும் படுமோம் தோன்றலே ரமண மாயவனே. ஆவலாய் என்னோடு அமர்ந்த நீ பின்பல் ஆயிரம் காலமா நீங்கி மேவலார் போல விடுமவாரிதிவாய் வீட்டினை அவற்றையான் உந்தன் ஏவலால் உரைத்தால் ஏய்ந்ததோர் கனவென்று இயம்புதி உன்னிலையன் போல் பூவையார்த்தம்மால் பொருந்திடப்படுமோ போகியே ரமண மாயவனே. ஒருமையாய் என்னோடு ஒழிந்த நீ பின்னர் உழுவலன் புராதகா முகர்போல் தெருவிலே பல்லோர் சிரிப்பவே விட்டு
திரிந்தனை அவற்றையான் இப்போது உரிமையால் உரைத்தால் உற்றதோர் கனவென்று உரை செய்வாய் உன்னிலையன் போல் அறிவையாத்தம்மால் அடைந்திடப்படுமோ அண்ணலே ரமண மாயவனே அண்ணலே ரமண மாயவனே. Coming home. For me, it's always like coming home. No one has to welcome. We're all welcome there. That joy translated into a song that just came while taking shower actually. So I got cleaned up pretty well. So the song is in Tamil. So I will debrief or give a quick translation of what it means for those non-Tamil speaking people. So what it is that Ramanashram Vandu Paru. You come and see Ramanashram, there Ramana Guru is waiting for you. Whether you are in Mailai or Kailai, what those two words mean is that Mailai means Mailapur, Chennai, and Kailai means Kailash. So whether you are north or south, it doesn't matter. Ramanashram Vandu Paru. Come to Ramanashram and experience Bhagavan. He is waiting for you as Guru. And then I haven't sung the song in a while, so I don't know if I remember the lyrics. So now I don't know what the first Pallavi and the Charanam and the second Charanam. I'll just sing, maybe it will come. Then I will explain the meaning of those two stanzas. Ramanashramam vandu paru, நீயும் ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு, இங்கு ரமண குரு நமக்காக காத்திருக்காரு. ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு, இங்கு ரமண குரு நமக்காக காத்திருக்காரு. ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. மயிலையிலோ கையிலையிலோ எங்கிருந்தாலும், மயிலையிலோ கையிலையிலோ எங்கிருந்தாலும் ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. பகவானின் பக்தர்கள் கோடி, பகவானின் பக்தர்கள் கோடி, சத்சங்கம் செய்யவே எல்லோரும் கூடி. பகவானின் பக்தர்கள் கோடி, சத்சங்கம் செய்யவே எல்லோரும் கூடி. வேதமும் நாதமும் முழங்க, வேதமும் நாதமும் முழங்க, அழகம்மையும் ரமணரும் ஜோதியாய் விளங்க. ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு, இங்கு ரமண குரு நமக்காக காத்திருக்காரு. ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. மயிலையிலோ கையிலையிலோ எங்கிருந்தாலும் ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. திருத்தவ கோலம் அவர் பூண்டார், திருத்தவ கோலம் அவர் பூண்டார், எண்ணங்களில்லா நிலையை அடைந்தார். திருத்தவ கோலம் அவர் பூண்டார், எண்ணங்களில்லா நிலையை அடைந்தார். அண்ணாமலையோடு கலந்தார், திருவண்ணாமலையோடு கலந்தார். தவம் செய்கின்ற முறையை உலகிற்கு தந்தார். ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு, நீயும் ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. மயிலையிலோ கையிலையிலோ எங்கிருந்தாலும் ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. இங்கு ரமண குரு நமக்காக காத்திருக்காரு. ரமணாஸ்ரமம் வந்து பாரு, ஸ்ரீ அருணாஸ்ரமம் வந்து பாரு. ஓம் நமோ Ganesh, you are going to give the gist of the song.
Oh, yeah. Thank you. Okay, thankfully it came. So thanks to, obviously, Bhagavan is in play. So the first charana means, charanam is the first stanza, which is Bhagavanin Bhaktargal Kodi. Kodi means crore. So there are crores and crores, thousands and hundred thousands of Bhagavan's devotees. Bhagavanin Bhaktargal Kodi. Satsangam Seyyave Yellorum Kudi. So Kodi and Kudi. So what that means is, in order to have the satsang, we all come together. Bhagavanin Bhaktargal Kodi. Satsangam Seyyave. Okay. Vedamum Nadamum Mulanga. That means Vedas and the sound of Nadaswaram. Actually, Vedam, the other word for Vedam is Nadam in a lot of Tamil composition, because Veda is only sounds of a very good frequency which triggers spiritual progress. So, Vedamum Nadamum Mulanga. So, these are in sync. Alagammayum Ramanarum Jodhiyai Vidanga. So there are two sannidhis there as we go in. One is Mother Alagammal's sannidhi, and then next one is Bhagavan's sannidhi. So, and how are they present? They are present in the form of Arunachala Jyoti. So, Alagammayum Ramanarum Jodhiyai Vidanga. So they are in the Jyoti Swarupa. So that's that stanza. And then second one is, that's my favorite. Tirthavam Tirthava Kolamavar Pundar, which means Bhagavan took the form of a tapasvi, of a very high order. Tirthava Kolamavar Pundar. So it's a very special form of tapas that Bhagavan took for us, without any government, nothing. That's the way actually I always felt like Bhagavan should be without any ornaments. That's been my childhood dream. So when I go to Venkatachalapati or think, I look at Bhagavan Balaji and go, you are full of ornaments. I have no interest. And then I'll go to Sivaperuman, where he's just naked. He's just Sivalinga. So always I went to with that bhava. And one day actually Venkateshwar Peruman showed me without any ornaments. So I fell in love with him. And then I found they are the same. But Bhagavan has no garment, which is my favorite form of worshipping God, because I can see him. Not covered with flowers and other things. So the second stanza is Tirthava Kolam Avar Punda. Ennangal illa nilayai adendar. So he attained a state of thoughtlessness. Ennangal illa means without cessation of thought, of being in the thoughtless state. Annamalayodu Kalanda. So in that process, he merged with Annamalaya. That means that's how he became Arunachala Ramanan. From Venkatramana, he became Arunachala Ramanan. Because of the thoughtless state, he merged into Arunachala. He became one with Arunachala. Ennangal illa nilayai adendar, Annamalayodu Kalanda. That's, and then Ramanashram Mandapana. So that's. Thank you. Annamalayodu Kalanda. Tavam Seigendra Muraye. Thank you, ma. Tavam Sei. That's why everyone should get married. So I can't believe I said that. I finally gave a concession here. Tirthava Kolam. No, this is the benefit of marriage. Initially, you fall in love with for some other reason, then you come to this perfect path, and you help each other in progress. Tirthava Kolam Avar Pundar, Ennangal illa nilayai adendar, Annamalayodu Kalanda. I think now we get it. Tavam Seigendra Muraye Ulagirku Tandar. So in that process, what did Bhagavan, why did he come in this form? To teach us how to meditate. So it's been my experience that we don't have to pay $1,000 and sit in the front row to learn meditation anywhere. He made it freely available for everybody. The only thing Bhagavan, from my experience, is that when you sit for meditation, consistency. Every day, sit there joyfully. That's what Bhagavan taught in that Appala Paate. He said in the last line, Salipara Santadam Salipara Sandoshamaagave Appalam You shouldn't meditate only because I have this experience. You should meditate
because that's the right thing to do. That's the hypothesis, that's the premise we need to have in faith and Bhagavan, that that is how I have to sit. I have to set aside the time without any expectation. I will try my best to still my mind. Bhagavan will help me. The seed of liberation is within us, guaranteed. So with that idea, Bhagavan came and told us, you don't have to pay any money to learn how to meditate. You can meditate on your own. I will guide you. So the last line is, what is that? Just when you need tavam செய்கின்ற முறையை உலகிற்கு தந்தார். So how to meditate, he came and showed it to us. Therefore, come and enjoy the bliss of Ramana Ashramam. Ramana Ashramam and the Bharat. Thank you. Namo Ramana. Shri Guru Charan Saroj Raj Pij Man Mukar Sudar Varna Raghubar Dimaj Sur Jodayak Bhalchar Buddhहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस नेहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी तुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूढ़ जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर अंग जरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस गए श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा यम कुबेर दिक्पाल जमाते कवि कोविद कह सके कहते तुम उपकार सुग्रीवाय कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही जलद लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संवारो आपे
तीनों लोक हाकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाश रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त गाई, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा चेरा, की जय नाथ हृदय में तेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप, मंगल मूर्त मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मामीशमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, गुणागार संसारपारं नतोऽहं, तुषारादिसङ्काशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं, सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चरतकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं,
अखण्डम् अजन्भानुकोटि प्रकाशम् त्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् लातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघताताप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो अरुणाचल शिव தமர்த்தம் அகக்கண்காண் தமையிலிருத்து ஆத்ம வழி காப்பு அருணை மாமுனி ரமணர் வாழ்க கருணை காட்டும் கந்தா வாழ்க திருமுகாக குகை திருவே வாழ்க உருவருவருயிரு சிவமே வாழ்க ஒரு மலரதனை ஒன்றாயாங்கே இருமுலை நடுவன இரு விரல் வலத்தே இருப்பாய் புரித்து இதயம் என்றே பொருளது தவம் தினமுளதாய் வாழ்க ஒன்றிலே அனைத்தும் ஒன்றியின்றி பன்முக வடிவம் பற்றி கொண்டு ஓடும் எண்ணம் ஓடியாட காடும் மாறும் காவி அணிந்து போன இடத்தில் புண்ணியம் இல்லையே மோன உளத்தில் மோகம் மறுத்து தானே தானே தத்துவம் எனவே தானே காட்டி தந்தாய் வாழ்க மூச்சினில் கவனம் முற்றும் வைத்து பேச்சில் ஆசை பற்றாதிருந்து புத்தர் கூறிய புது வழி அதனை பக்தர் யாவரும் பயில எளிதில் நானாரென்றே நல்கி இங்கே தானாம் தன்னை தன்னில் காட்டி எந்தை ரமணரெனும் மொழி வடிவில் தந்தாய வழி தகமை வாழ்க வந்த வினையும் வந்து போக தந்த கண்மம் தாமே போகும் சிந்தை தன்னை ஜீவன் தன்னில் எந்த நேரமும் எளிதாயிருப்பில் தந்த மூல தத்துவன் வாழ்க தாயை ஊய்க்க தன் கை கொண்டு மாயை நீத்து மௌனம் தந்து முன்வினை அனைத்தும் முற்றிலும் அகற்றி பின்வினையவையும் பற்றா வண்ணம் முக்தி அளித்து ஒன்றாய் கூட்டி சேர்த்தி அருளிய குகனே வாழ்க முன்னாள் தந்தைக்கு முக்தியின் வடிவம் ஒன்றாமந்த ஓமென பொருளும் பின்னாள் அன்னை பக்தி பண்ண அன்பின் வடிவில் அண்டம் வந்து துன்பம் துடைத்த தூயவன் வாழ்க அன்பே ஓத்த அழகே வாழ்க கடலில் தேங்கும்
ஓடம் போல உடலில் பொங்கும் உணர்ச்சியாவும் வந்து போகும் வந்தால் போனால் சிந்தையற்று சீற்றமற்று பந்த புத்தியும் மனமும் மடங்கி எந்த பற்றும் எய்தா பாங்கு துறவு என்றே தூய் தோய் வாழ்க அறநெறி நிறை மன அமுதம் வாழ்க வாய்மொழி மொழிந்த வாசகம் மோதி ஓய்ந்த மனதை ஒன்றாய் பார்க்க மந்திர ஜபமும் உள்ளே செய்து மந்த புத்தி மலர்ந்த பின்னே மனதை தோற்றும் மூலம் தன்னை முனைப்பாய் பார்த்தால் முன்னே தோன்றும் ஓரிடம் உள்ளம் ஒன்றாய் ஒடுங்கி பேரில்லா ஓரோருள் பெருமான் வாழ்க ஆன்ம கேள்வி அகுதே உண்மை தான் தான் என்ற தன்மை வாழ்க துக்கம் சோகம் தூவும் ஆசை செக்கி உள்வரும் சிறுமை தள்ளி மனதில் கூர்ந்த ஆன்ம விசாரம் தினமே போதும் தொல்லை எல்லாம் தாமே செல்லும் தந்தாய் வாழ்க நாமே நம்மில் நாமாய் வாழ்க நானே செய்வேன் நச்சிய அகந்தை தானே வேட்டு தானாயங்கே சும்மா இருவென உமது போதம் அம்மா அதுவே ஆழம் வாழ்க அதுவித செயல் அதுவே உத்தமம் முக்தி நித்தம் சித்தியின் வாழ்க கேட்டு பாடி கண்ணாய் நினைத்து தொட்டு திருவடி துதித்து தொழுது நட்புற நடந்து நன்றே செய்து எட்டு பக்தி என்கிற வழியில் உன்னில் உள்ள உண்மை உணர ஆன்ம பக்தி அகத்தில் தேடு நவமே பக்தி கண்மம் ஞானம் தவமே தன்னில் தினமும் வாழ்க வருவது அதுவே வரட்டும் போவது சருகாய் போகும் அதுவே சரணம் கருமம் தானாய் அருளால் நடக்கும் பெருமை என்ற குருவே வாழ்க பக்தரின் பக்தராய் உனது பக்தரின் பக்கமே பணிவிடை பக்தி பாங்கில் சுத்த சேவை செய்யும் உறுதி நித்தம் எனக்கு நன்கு செல்ல பித்தம் தவிர்க்கும் முத்தனை வாழ்க அத்தம் பக்தர் அனைவரும் வாழ்க பேய அகந்தை பெரிதாய் நின்றார் மாய மனது மறைத்து நிற்கும் காயம் வளரும் காமம் கூடும் நாயாய் செல்லும் நயந்த மனத்தை சேயாயம்மை சேவே தருளி தாயாய் வந்த தலைவா வாழ்க சுற்றம் யாவும் சுற்றி இருப்பின் குற்றம் காணா காரியம் பணித்தாய் மாற்ற மற்று மறவா கவனம் போற்றி பூரித்தால் புகழே வாழ்க பக்தர் துன்பம் பார்த்து அருப்பாய் முக்தி தரு பெரு சக்தி வாழ்க பக்தி ஓதிய பாங்கும் வாழ்க
நித்தம் காக்கும் நின்னருள் வாழ்க வாழ்க கந்த சக்தி வாழ்க வாழ்க ரமண பகவான் வாழ்க 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 ரமண பகவான் சூரிய ஒளியாய் சுத்த ஆத்மா பாரில் வாழும் பரமே வாழ்க 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 அன்பே வாழ்க 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 மௌனம் வாழ்க அன்பர் வாழ ரமண கவசம் இன்பம் மூய்க்க இயற்றும் வடிவு ரமணதாசன் ரமித்து கமழும் முக்தி சீக்கிரம் தரவே சரணம் சரணம் ரமணா சரணம் 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 ரமணா சரணம் 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 ரமணா